Donc on continue avec les oscillations mécaniques forcées. Une question qui se pose, comme dans le cas des oscillations électriques forcées. Donc la question, comment se comporte un oscillateur mécanique en régime forcé à la résonance de vitesse. À la résonance de vitesse. Donc, ici, pour parler de la résonance de vitesse, il faut bien sûr faire recours à l'analogie donc électromécanique. يعني هنا باش نحكي على résonance de vitesse لازمني نرجع نحكي على résonance d'intensité. يعني هنا لازم نقول par analogie avec la résonance d'intensité. في résonance d'intensité ثم حاجة donc ناخذ الحاجة اللي حاجتي بها في résonance de vitesse. Donc باش نقول هنا احنا قلنا à la résonance d'intensité. Donc ici c'est la réponse. À la résonance d'intensité, on a dit que le UM est égal à grand R plus petit r IM. Et le phi U égal à phi I. Quand تذكروا في الكور نتاع les oscillations électriques forcées عملنا construction de Fresnel نتاع circuit résistif على خاطر وقت اللي يكون السيركوي ريزيستيف عندنا ريزونانس دانتنسيتي. عندنا الفيكتور في 1 هذايا كان تتذكروا grand R plus petit r اي ام. عندنا الفيكتور في هذايا يو ام. عندنا هذايا الفيكتور في 2 وعندنا هذا الفيكتور في 3. دونك لاحظوا اللي هذه هي الفي اي داكور وهذه هي الفي اي. دونك ثم دو ريمارك واضحين في ريزونانس دانتنسيتي اللي هي اليو ام est égal à grand R plus petit r fois IM واللي الفي U تساوي في I. Donc كل مرة عندي bien sûr résonance d'intensité عندي circuit résistif. Donc هنا باش نقولوا par analogie analogie bien sûr électromécanique. Donc اللي قابل ال UM هي ال FM. اللي قابل la somme des R grand R plus petit r هي ال H. واللي قابل ال EM هي ال VM. توا بالنسبة للفي U bien sûr هي في F وبالنسبة للفي E هي في V. donc l'écriture هذه تخليني نقول أن l'expression de la force excitatrice F de T grand F de T اللي هي في العادة تتكتب FM sinus أوميغا T plus في F نولو نجمو نكتبوها في عوض FM نكتبوها HVM. donc sin اوميغا تي وفي عوض في اف نكتبوها في في. دونك وقتها شنو يظهر لنا هنا؟ تظهر لنا حاجه مهمه برشا اللي هي في ام سينوس اوميغا تي بلس في في اللي هي في دو تي. دونك تقول لنا اف دو تي est égal à h fois v de t. or f de t moins h, ici ça donne f de t moins hv de t est égal à 0. وحنا نعرفوا اللي moins hv اللي force de frottement est égal à moins hv. force de frottement هي moins hv. مالا شو اللي عندي لهنا؟ مالا moins hv باش نجم نعوضها؟ نجم نعوضها بالf de t. moins hv نجم نعوضها بالf de t. اش تولي عندي؟ تولي عندي grand f de t plus petit f de t égale à 0. هنا نفهم اللي الرول نتاع الفورس اكسيتاتريس توا الرول نتاع الفورس اكسيتاتريس سي جوست ديليميني لي فروتمون. يعني هنا دور الفورس اكسيتاتريس دورها سولمون ديليميني لا فورس دو فروتمون. à la résonance de vitesse le grand F de t ou le petit F de t يتنحاو. دونك كان نرجعوا توا للوا دي ماي.
الRFD وإلا l'équation différentielle. كنرجعوا l'équation différentielle ايش نلقاو؟ نلقاو احنا عندنا grand F de t plus petit f de t plus t égale à m fois a. Lorsqu'on a établi l'équation différentielle, donc بدينا بالRFD وكتبنا حاجة كيما هكا. هكا ولا؟ donc احنا اش عندنا هنا؟ عندنا grand F de t plus petit f de t ديما نحكي à la résonance de vitesse. لقيناها est égal à 0. donc هنا باش نلقى مالا هذه 0 t c'est quoi? C'est moins kx égale ma. ma c'est quoi? C'est m d carré x sur dt carré. donc je vais aller m d carré x sur dt carré plus kx égale à 0. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique libre non amorti. Donc un oscillateur mécanique forcé كيف جيت نشوف الكا على ريزونانس دو فيتيس نلقى ان ليكواسيون ديفيرونسيال نتاع الاوسيلاتور ميكانيك فورسي في الريزونانس دو فيتيس هي ايكواسيون ديفيرونسيال نتاع اوسيلاتور ميكانيك ليبر نون امورتي. دونك هذايا كومون سو كومبورت دونك ان اوسيلاتور ميكانيك فورسي en régime forcé à la résonance de vitesse. Il se comporte comme un oscillateur mécanique libre non amorti. Une autre remarque concernant bien sûr cet état, l'état de résonance de vitesse. هنا نلاحظوا donc هنا باش نقولوا attention باش التلميذ يرد باله. donc attention عندنا اش لقينا à la résonance de vitesse لقينا grand f de t plus petit f de t est égal à 0. Donc, هنا ايش معناها؟ grand f de t égale moins petit f de t. يعني ما بين le grand f ou le petit f فما سيني moins. Donc ça engendre quoi؟ هذا الشيء يخليني نقول اللي الفي f est égal à phi petit f plus pi. Donc avec سيني moins هذاك يزيد للفاز pi. Ça veut dire que qu'à la résonance de vitesse f de t et petit f de t sont en opposition de phase. Sont en opposition de phase. نقولوا الكلام هذا وكيف كيف هنا ce sont deux forces bien sûr directement opposées. يعني فما حاجة أخرى ما ننساوهاش هنا اللي هما directement opposés. إيش معناها؟ معناها الموديل de f la norme de grand f c'est la norme de petit f. D'accord? Donc وقت اللي يجي في graphe ويعطيني دو كورب كيما هكا. دونك واحدة يسميها grand f وواحدة يسميها petit f. Donc je vais représenter ça à main levée en fonction du temps. ويجي يصور لي petit f. Donc هنا ياخذ نفس l'échelle. Donc يصور لي petit f كيما هكا. Donc واحدة grand f واحدة petit f يصورهم عندهم نفس الموديل les deux forces عندهم نفس الموديل et elles sont en opposition de phase. يعني أنا دائما نشوف الجراف هذا نعرف اللي عندي résonance de vitesse. Donc كيفاش باش نجاوب وأنا عندي les deux graphes هذوم؟ Donc عندي الجراند اف هذه الزرقاء والبيتي اف الحمراء وانا لاحظت اللي هما en opposition de phase. Automatiquement vous avez une résonance de vitesse. باش نقول له اللي ces deux forces sont en opposition de phase d'une part et d'autre part ces deux forces ont le même module la même valeur. الفورس عندهم نفس الفالور وهما en opposition de phase. Donc ça me donne اللي f de t plus petit f de t est égal à 0. Bien sûr, من هنا كي نلقى grand f de t plus petit f de t égale à 0 نرجع l'équation différentielle pour montrer qu'on a un oscillateur mécanique libre non amorti. كيف on peut montrer donc في خطوة أخرى نجمو on peut montrer que l'énergie totale بما أنه هو ولا يتصرف كأنه oscillateur mécanique libre non amorti باش نبينوا اللي l'énergie totale est constante. Donc هنا باش نقولوها à la résonance
deux vitesses, l'énergie totale de l'oscillateur est constante. Bien sûr, c'est logique. Il se comporte comme un oscillateur mécanique libre non amorti. Mais on peut montrer ça. On a l'énergie mécanique est EC plus EP. Donc 1 demi mv carré plus 1 demi kx carré. Qui a le dérivé de EM par rapport au temps. Donc 1 demi m. 2v dérivé de v, c'est pas la peine que je te dise dérivé de v ainsi de suite. 2v dérivé de v, mais le dérivé de v est a. 1 demi k, 2x dérivé de x. Et que le dérivé de x est v. Directement. Donc, je note v facteur de ma plus kx. Au hasb l'équation différentielle, le ma ou le kx, on a f moins hv. Le f moins hv, résonance de vitesse, c'est-à-dire qu'elle est 0. Elle est égale à 0 à la résonance. À la résonance de vitesse. Donc, cette quantité dérivée nulle, donc l'énergie mécanique, elle est égale à une constante. Donc, وقتها كان نحبوا نطلعوها اما نعملوا 1 demi من الافضل نعملوا 1 demi k x m au carré والا 1 demi mv max au carré, c'est la même chose. Voilà une question importante. Elle est تقريبا جات مرتين ولا ثلاثه في الباك. دونك ركزوا عليها وزيدوا فهموها بالباهي. بون ترافاي اي بون كونتينياسيون وان شاء الله موفقين وان شاء الله دائما معكم توني سكول توضح لكم كل شيء ان شاء الله.